बासंती हेम्ब्रम छिड़ा हेबार तो दूरर कथा जदि बासंती हेम्ब्रम आम गाँ को भी जाती चोटारे आमे ताकू फिंगिबु पडारे आमे ताकू छाचुड़े रे आमे ताकू पिटिबु बासंती मैडम गुटे हमर आदिवासी नेत्री विकास है ही नहीं आदिवासी माने यही पर्यंत विकास है ही नहीं बिना निर्वाचन मंडली रे ही जो काठ लूट चली फरेस्ट डिपार्टमेंट माने तांकर को उद्देश्य रे काठ काटुछंती बासंती हेम्ब्रम तो लज्जित हेबा कथा से लज्जित हेबा कथा आदिवासी समाज आज जो बड़ी प्रकार रे जल जंगल कहले आदिवासी मानन को ही बुझे किंतु एठारे आदिवासी मानन को विस्थापित करा जाउची आदिवासी जो जंगल अच्छी से जंगल को क्षय करा जाउची कोन कहिबे आपण नमस्कार मु बुढ़ान मुर्मू जिला पेशा ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमिटी ठाकुरमड़ा ब्लॉक प्रेसिडेंट तबे आज आमे जो सब कलेक्टर ऑरेंज या 5 फीट सब कलेक्टर थाने जो आमे रैली माध्यम रे एकत्रित होइछु आमे सरकार को एया जणाई देबा पई चाहिछु आदिवासी मानन को प्रति जो अन्याय अत्याचार करूचंती ताहा केबे बंद करिवे आमे बारंबार सरकार को हमर दाबी पत्र माध्यम रे जणाई दउछु कि आमे आदिवासी मानन को सुरक्षा दरकार हमर सिमिली बार को सुरक्षा दरकार एवं हमर जो विकास नारे आदिवासी मानन को विस्थापन करा जाउची सेही मानन को समस्त को हक दरकार अधिकार दरकार किंतु दुखर विषय सरकार ए पर्यंत तार विचार नहीं नांती एवं आदिवासी को प्रति जो न्याय करबा कथा से न्याय ए पर्यंत करि नांती दुखर विषय या एवं तत्परे जो हमर ग्राम सभा जो प्राधान्य रहुची हमर मयूरभंज कहले 5th शेड्यूल अंचल बोली समस्त जानिछथि एवं या हमर स्वतंत्र पेशा कानून रे मध्य अछि किंतु दुखर विषय से पेशा कानून को मध्य सरकार ए पर्यंत लागू करि नाहंती कोन पाए ताहार उचित जवाब मागुची आदिवासी समाज मु कहया को चाहिबी आपण करले कीड़ा सरकार करले लीला सरकार को कोन कहिबे सरकार को हमें एया जणाई देबा पई चाहिबू जदि आगामी दिन रे आदिवासी को प्रति ए भली अन्याय अत्याचार करते ताले 2024 इलेक्शन रे हम समस्त आदिवासी समाज तार उचित जवाब देबो एवं भोट को मध्य वर्जन करिवो संपूर्ण भाव रे वर्जन करिवो कहबा को चाहिबे ए 5 फीट सब डिवीजन रे बासंती हेम्ब्रम मंत्री को विकास करछन आपन बासंती हेम्ब्रम तो लज्जित हेबा कथा से लज्जित हेबा कथा आदिवासी समाज आज जो बड़ी प्रकार रे हमर 5 फीट करंजिया ठाकुरमुंडा ब्लॉक केंदुजाली ग्राम पंचायत सुनारपसी ग्राम रे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माने जो चुरा नीति करिसंती जो बड़ी भाव में हमर शाल गछ बड़ बड़ शाल गछ जो बड़ी भाव में काटिचंती से गुडी को देखी निश्चित भाव में बासंती हेम्ब्रम लज्जित हेबा कथा किंतु दुखर विषय से यार उचित फलाफल वर्तमान सुधा जीवा तो दूरर कथा तार फलाफल मध्य वर्तमान मध्य जो न्याय देबा कथा किछि दे नांती पर्यंत बासंती हेम्ब्रम नेक्स्ट टाइम छिड़ा हला आपण वोट देबे बासंती हेम्ब्रम छिड़ा हेबार तो दूरर कथा जदि बासंती हेम्ब्रम आम गाँ को भी जाती चोटारे आमे ताकू फिंगिबु पडारे आमे ताकू छाचुड़े रे आमे ताकू पिटिबु एया आमे जवाब दउछु शेषर मुझे कहवाई चाहिए बासंती हेम्ब्रम आप दुख दुर्दशा आसी ना नेक्स्ट टाइम इलेक्शन रे आप पेशा कम्युनिटी जदि आप एमएलए एमपी छाड़े ताले आपण माने भोट देबे ना देबे नहीं निश्चित भाव में देबु जदि जी आमर पेशा इन पाई काम करिवो जी आमर हक अधिकार पाई काम करिवो ताले निश्चित भाव में आमे देबु किंतु दुखर विषय एमएलए थिले गत वर्ष गत थर एमएलए थिले बासंती हेम्ब्रम एवं मंत्री वर्तमान अछंती महिला एवं शिशु विकास मंत्री अछंती तांकर पावर अछि कि आदिवासी मानक संपूर्ण भाव में सुरक्षा दवा कथा किंतु दुखर विषय सुरक्षा बदल रे उल्टा पूंजीपति मान शिल्पपति मान सहित सी मिसी करी आदिवासी को उल्टा विस्थापन कराउचंती आउ जदि यार आम जो दाबी रही आज
সেই দাবি যদি পূরণ ন হুয়ে এবং আম ওড়িশার যদি আমার 1996 আমার যে পেশা কানুন রয়েছে তার যদি সঠিক নোটিফিকেশন ন করতে সরকার তাহলে আগামী দিନରେ আমি নিশ্চিত ভাবে বাধ্য হবু সমস্ত আদিবাসী সমাজ ভোটକୁ বর্জন করিবা পাই। ধন্যবাদ। আপন মানে দেখু পারুথিবে মু বর্ত ଅଛି যাহা সব কলেক্টর অফিস করঞ্জিয়া সব কলেক্টর অফিস পাখর মু ଅଛି। এটি আদিবাসী ভাই মানে তাঙ্কর রাঙ্গা মিছিল গোটে রখিଥିଲେ। এটারে বহুত হাজার হাজার সংখ্যার এটারে আদিবাসী বহু ভাই ভଉଣୀ মানে আসিଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାୟ ବାନ୍ଦିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆମର ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଫିଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମର ପାଇଁ କିଛି ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେତିକି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା ଆମର ନେତା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତଉଛୁ। ଭୋଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା ବନଉଛୁ। ସେମାନେ କିଛି ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଏମିତି ତାତିକିରି ଏମିତି ରାଲିରେ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ। କେବେ ବି ଏମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଚାଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ନାଚୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ମାଉଁସ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଚା କରାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର କେବେ ବି ଆମେ ଏଇଠି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବିନାଶ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ବି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି, କଣ କହିବେ? ଆମର କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଯେଉଁ କାଠ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି ପରମିଶନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବାହାନାରେ ଏମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏହା ଆଦିବାସୀ ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ନାଁରେ। ଆଉ କାଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ହାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାନାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଫା ପକାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପେଶା ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିବ, ତା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିବ। ତା ସହିତ ମାନେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଇନା ଦେଖେଇବାରେ ବି ସେ ନିହାତି ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।